Royal TV bene kontole mi kudo me pinpon podo ye ipo ina che na do podo ko mi tonle mi ma fonda gbe ha akpado na ovodumbo ma de kede sududu mi odo apa eto na mi bodo akolu zangbe vendredi le mi na no ajija inde nu wa de yin ogun do me ko ton kan ni do e ka de yi bo kun de dio we cha eton eno dio kun do me ko sin tito de mi no yi gbonda yi mi no don se po me ko azade abonna me yon nu ide nu le bo mi no yi e bo eno no agbaloji fi buno tinu me na do podo mi tonle kan de pa che na ko yo le podo mi yo su de no pon mi le po mi ba do mi ni do acho na ku gamo we zombo ano edo sino de no agbaji na fasi nu wa kon e di pe po na no jinja yin me la ko mi ton tegbe ton Victor se pe bo kono de no ze gumaga iji bo no kendo fadu ji na mi e wo su ina no ateloji bo mi na no ze ko ta teme le bo na no gbaje na bete to mi dogbe na do pro mi ton de me bo de pinpon mi le do sino ne mi ka fun mo o fon kan ji ma me na o le na so gba ne fi o ka de gbon mi de nde gbon yin la de pe video ma be ye yi ko kere ne ma kabi mi le jogun de nde ma nya me ko gbe le no a o ye mi bi e fon kan ji o kabi ko jo le no ye mi bi re fi ne video kwa gida je o gbono maji we atino ku bo ibodi o me la ko Victor se ku ato ene ka de gbon mi le fi ma Leona sogba ke zu ku to gan re me de me che le lo ye me bi fon gan ji mi ka ko bi o ko lo da gbe ko kan si to le mo ko ra so me a kabi ru jijo me o benevi yonu mi me yin me bro no togo do bo yin wa nu wa e o le gan de pa che na wa TV le ino po bo do gbe na do pro mi ton le bro jijo we na yin mi ton bo yi na yon gigo na yon alimo su do kere aga ali na na do pro mi ton le bene to me mi de bo we ko me ebe bo na be bo be podo achopo repo e ga yin o Victor vino me bi yin Victor me ze video ko me jo bi e o yin Victor dagbe ga de vona fije ni wa yo ko me pon be ko ta de ji mi na ke ndori tesin azanji e ase fi se do ko me afotele e kanade do zan boni uzan be kuku zon mi achi ku yidi bo mi na le fi o ma ro fije o ko me yi o iwe ko me ma o iwe ko me bo ya do ti o ne ga ibon ka ko fu bo e wa ja yi ni lo ko ma fu bo fi na ja yi kre zan boni de wu jan mi abi ayi sun do gun su ano do si no ko imo o mo ma me na o le na so gba di de adogbon we ko me e benu gbo ndido yo vo ju asan le wa ikodo timbo mi vo de o temo be dide we ko me ka be e ma yin we ko me kede vile kede we ko me ho duwa mi ayin do be we ko me ho ne edu fitole mo ro polo petori le vo de nu kombo ye le we ze we ko me ho lo pla kona enu plo me to ko wa do mi le ne kanji bo ye yin o peto nu kunde ji ton we ko me ho edu me ne le osuka we ko du me ne le me la ko o Victor se pe ero ko me ko edu Victor bo du vino ye se video ko me po mbo vi yi po ipun lo we idomo ye na croiser le blabo jinjon ku bo jinjon jame po mbo ko fo ya se pe ta dagbe ena chena we Leona sogba ena chena we gbogbo gbigbo o di onu we na do to gan a check pipa Patrice Talon don nu we na do ida o talara do ne akpon de je hwe aton ni zin gbagba mele we ko me lo ye no do e na be ina si azan lo do nu kan e o azan de je do e azan lo ji wi ano e de amo we ajaka no do si mo amo we de nu gbon wi o wa gaji e ma do azan de bo e sepon mi do nu e na do bo je guro e don e do fine de pon boka bose khode metro nu klon metole khode apagbe don le ede na e bo e ko we khomelo no bedo jijo o me mi don we don do yi o ho fa nu kan mo yun aro mo dino de apagbe ya me ko apagbe de ma parce que ne o to so de apagbe ne do ade ndebi o vide ndebi o ba mazine a vijana fu mo na vivi bona de adengba do tegbe ndido ndebi e de nlo we na e we so do hore nmo wa be so ku ya ton ni gbon we khome yi ma do na begbe de bo e clear for o ye ma do ko na be ko clean for me Victor bo ze vie se do ko me o ko me ni bibe si azangbe ekunla idon bro delete mi ne via o vijerie ko ne me anu ko aton me anu be ze do fune ni ko fo ina se resultat ba ko fo do fune Victor ni azonja ne ma Victor ni azonja ne o ni vile na pon we bo na yin de gbe me fi o meji to le we no zon ni vi na pon we vi na pon de pepe talala we ko me yi meji to le we no zon de we ko me zin azanja ni do azon awewe viro no wa a o yun do we ko me zin azan oja an de azon lo wa do po ni azon awe no wa ko gbe dai an de azon lo wa do po bo ka je pinpon eji
do we xɔme ona be we de no aze bo ze do we xɔme ke ozu mejito alo mejino e me akpan video do we xɔme bo le kokpo wen hoa ni no me de le de bo adona no we de no akpan video yi bo do se awe ana e cambio metro no kono metro do ne vidje gare azon wa do e ga wa azon me e no damlo ya bi ne no ti vito po vino po zin azon we ne Vito ko vino ko zin azon we ne ye plan vi we xɔme kai no kono konton de xɔne ya no kan de me ka ku ya fu ka bi e no zan ya zon ho de bo ya do to si oh me da le na so ba ya che ami kaka o we xɔme ho de fine indo mi gbe do ho ne wo an do te ndi do ma trophy amodo ni ndo do we xɔme ho ndi kedewe do ndo san de dina do ho lo ma du me do po nu bo ma du me do po o Vito si an sonjo nu we ndo ye ze fi bo do we xɔme nuka indo yeni no filo godo kaka ni iwe xɔme lo bofo vika iwe xɔme mo ano we xɔme bofo a Vito do sonli dele de mi de Vito do e me to kere ma o to o no bi e de po bo e meji to yin asan wa nde fi akan iwe xɔme nu e bo no xɔma o de fi o de kwegbe awa ji fi bo fi de kwegbe po a fi ojo ni pe ne bi do wo kare a pe de do e o su lo ni be o xɔme an se fi bo do o xɔme a o je don a meole o tito teji no gbon fi obro do fi we xɔme ye ato hawe de do ye igbe bo yi fi to be be we xɔme metru de lo me ano fi lo de ma an se po metru e ne o fi je die o ne hole de o ni melo gba pe di portable de fi bi alo kan ma do si ke ayi metru e ne si o ni melo ya de asiwe fi je wa we xɔme a asan wa ntewe we do fi o vi lo gan e bi me no fon de kwegbe fi tole si asan ne neno yiwe kholo me gba liji eno no a eno yi dodo a de to bara de kwegbe bo de to bara de ton de we kholo me ton e tron fine ya asan de wi wa de ton lole ne wo de bi bologbo a ho asan wa lole ne ya obi kilo ni edo asan wa nu a e me ado san de di no ya ze kai do po ame a o ni edo we khome ho o kai de we khome be son khoro po me video ya za kai ya gbe ye ne o khoro pe vi azan owe ma bo na yi ene me la o Vito se pe ri odo khod na ibo to gan lo gbe adone mi se be do khome je tata gratuit bo mi be village ko be idon po Vito vino de vole no vedo mo no be vidi mo no be do khome asama ya ton metro no izele wa bo no to gan kho ene le bi lo don lo to gan lo gratuit o khome ena chena we leona so ba ma se ko mo de mo oh medio ma se ko mongo amonga indo we khome jo gratuit we khome jo tata bo to gan do ye na yi tata vonu mi ozu mi ga do na yun do ke to de mi de gbe o fide akholu me de merci de akholu yi do azomele ye de fine chobo merci de le de bo o Vito le ozu eno jokwe buno yi do fine no mo ngo don gbe po de we khome de le metro no plan me to ma pe we khome le bi metro no plan me to ma pe we khome le bi sese ene utu wezon bo di omodo ke gbeto o gande pache do we khome de le nu yezo do akpo do po ya na ede abi yezo yan po awe ya na ede nu tata nyanga ma do we de nu tin fine bo mi yan ro po ayi we khome le bo akwe no dogo we bono we khome holo do we cho akwe no dogo o de bole ti mo yo de ro photocopy e ko ro yo de ro manuel bo ko lo lenu de o godo bo Vito de on kuru ta ga mo no hun e ga ro no je tata jo bo ko le le godo na lo ma de lo jo ma de tata fene we de nu Sunday ma tata akwe no ho vavo ma we de nu a holo do akwe de yan akwe bo mi no sudo gba me da ye we po no we po no do vile we khome ndi akwe lo zo me ami akholu magazo abe kwelu bo amadu akpo me na Vito le alo vile ba do ye ni blue photocopy na ne abi ye ni be kho o livre le na ne mi anyo do ke we ma de le tin bo we de nu vibe we khome bo je tende le me edo na do we ma de le zin ohun do we ma ne le we de nu ma do we ma mo ngo don le fi de no ado photocopy na blue photocopy ya ze bo photocopy o ano edo sino na le ko ami le gon bo na cambio mi do we khome sin aliji do po lo iro eze Vito khome we ma de le tin bo fi lo do kun do e ton bo do na zan bo ye ka mo we ma ene le o vize do we khome bodo ye gbo bojo Vito ko gbe po le tere de me na Vito do ase Vito khome me na sa di mari ji ma ko bi o e ka gbo no ko we fune po won ya wo du bo ko foro fune ma o Leonardo ndo ya ande son ko gbode me se ne po ma de bene igba mi ton ji fi odin gbododo be ye de se Vito ko gbe ni ma iwe khome ye fon nke bo de akwa dodo o file bi o sun siwe anyon siwe bido na yiwe khome bo ni ajo Vito kwegbe ya ete ya wa atonte ya wa were ete ya ton were
e on sa timati te timati e ma nde akin wa ni e ma blo so fi lo ton do ni dandan me we fi do na yiwe ko me bo e de dandan bo victor vi no le do na je fi lo le godo bo e do na yin de dandan e ma ye dodo ye ni yiwe ko me dandan bo wa ko lu zon e ka gbe se bo no ti mejo vina se we bona no time e ma indo iwe ko mbo aton holuzon awo dada e ka no wure nu e no wure kanu e na yon de de ganji do a de kwe ba yin mase gbede de ulo ne ma ulo du na e de te ma o yo ma se de pepe bo ni we ma de wa fle wa se yo vo gbe ami o tan yin wa pon wa ka yo ami awo be o tan wa ka yo ami e ma yon le gbede me mi de awo mi o tron gba ni me o nde o to ma yon han sino re ji han bo mo nindo iwa gbeme bo jivi bo de are we home yikaka bo e ma nyon yawe ana ipun azon le egbedi nindo aholu nindo o gan ti 13 azon o ko gbigba zin azon àbí o rongbo ye na blo o teme azon teme we de ko dawo izin dawo bo eno gba enele gbeto le jan eno gba ma egbedi ni ama pun we amazo ya son mo ngodon de akolu jan lo azo yan son le bodi me rin azon lo wa o akolu ma azia we ne akolu ma azia we abo yin gbon de pe na pe de Royal TV Benin kun tole ina che na do kuro komi tole nu wa eyo e ma yin do anu edo sino wa jinja yin bo fi to se pe we wa jinja yin bo go na no vi mi tole ona asogba wo ezonbo onu teme de mi ono mo de nu wa eyo mele yi na se dokun gbede gande no ko bo mi no yi do sino e gan lo di ekwe agbaji na fa lo agbaji le fa wa ti o mi fe bo kun ko mi osuma ina che na do kuro komi tole meche igbavi nu pe no Royal TV konto mi ayendo nu wiwa mi ton okwendo meho wiwa imide kaka agbaji na fa ujiwe mi jele zan de din bo mi kade hodo do we ho me ho mi ayendo do benin do ye do we ho me ho bo ikana zebo zebio o holesa akpalesa mi na mo to bu na mo no de o tene me mo do polo mi amo file de fine amote ma de file ton aklepon o to o no de dodo be we ho me sonu boja asupo do asipo yin mi ton mi do na sian bona do we de pepe fi mi ton ne bi le we je iwe ho me pe yo me do we ho me jo mi ni zero taka mi ton me do dan menu we vile bi do na iwe ho me ma do wo jo ese eyin me ho wo jo yon si we wo le no e ma do mo vile bi pátápátá bo e pe vi mi ton ni blood e wuna te din le ye do we ho me ye ton le mi asi ayin de asupo asipo koli bo ato o fi le we je iwe ho me o fi ojo din we ho me fi le ton aye de me die aye de to ma do na do fo bo no ando fo de mi blo ni kaka bo we ho me zan lo pe lo mi akpla fi le bo ido ye we ho me de mi kpla fi bo ido we ho me lo azon wa nu de fi lo na mo bo na wa zon kaka bo pe na fo mi yi we ma ene bo go akwegbe mi avo je po do hote ton di ma so yin do asukere we na de ton mama ozu ni dalo apoja kemega mi a je po nu le ye na le de mama do eni zego a papa ton mi ni je ton ro po bo ho asan wa nlo le mo na fo zon asan wa nu ene lo ji bo be iwe ko lo me e me ndo ye na no te bo ze afile do ze a metru do de ton de udi o pe bo ko ni awo mi a zon ji bo je ton mo ma fi do poropo ton bo hode we yin ko bo fito fi no po metru po mi ado de fine ni e ka blo ni le kaka bo ye wa go agodolo gane bi me fi le de na fon bo ayi we ho me mi ado o we tenu e de asan awa do o we tenu e de we apon do ndudu e ton lo kamesi nu we nelebi we de nu papa de di dodo mi ze we ma bo pon we ono ane debo de di dodo wa hot timati ami o wa je ami wa mi o flo mi o ami ni ndo mi ma no po bo na game de yo po le we tenu e na wa san do we tenu e kana pon we do nu ene nu tito e o vile be we ho me o pe gbe mi ton tui de mi no de ti do da ile mi do na de ne lopo mi ate de so me bi we bo fi lo le sin ayin na jai ye yi we ho me aye to na sin ayin ye wa kwegbe ye ando vivo bo pon we e ma do fi le na sin ayin bo de we pon bo asupo do asipo mi ton
de dona de filo le do ali dagbeji mi le mi a de fine mo a de kan do e ma do file wa pe gbogbo ba ndudu po ndudu eton do na no kan me e ka do nde pe to du bo no kanji yede we ko me ya liji gbo e de jinu gbo e de pe nu gbon amasin lo do to we lo asuku asipo yin mi ton ni mi a do we fi we ko mo adu file sin gbede so mi do na te po mo na do tito ene lo beni do yo ayin wa gba vi nu pe no Royal TV bene bono pon jawe na do ayo do be pon yo de asetedi rini te po mo yiza ni ayiza mo eje ka gbe jawe akara ndo gbe to ndo do pro mi ton le do bini kudo me pin popodo ye ipo ano edosi no ena chena mi Royal TV bene kontole mi kudo me pin popo ye ipo viton se pe o agbaji nafa agbaloji nafa uko do mi de ero viton podo vino kudo ano po yon lo sudo azon lede we ko me yi viton me wudo agbaji nafa se no plan me te ton de ba oh khoda ho en agbaji nafa egbe don de nse de dosi no na we dosi no yo zin no me di khoda o ye ga do ma kabi kan bi ode don we do yon si ne mu ga we yon de gbe de mi de din ye kan do Royal TV se we do me ko do we na yon e yon si ne mu we yon do ke do mi do na go alo na su mi don ye yon amo su po yon le don de ga we yon do ke ne mu ka biblo de ne mu ka e biblo fine lo wi mi ado ho do ganji bona bi o dosi ro do mo ni so inu kon de me da odo yon de le de abote iwazun ria gada ni abu klo kaka e makpa e kanfla e makpa ki klo kanfla don de to son de modo we ndo de we ko me o jawe na ori aja ho we do de khiri to ko me gbon bore ndole wa ko de dogbe aja ko do to ko me fla no ko yin mo dosino ko de di ma ko yin mo so si jama sa go ma se pa ne aja supporting boy no ho ye now raison aja supporting boy no ho aja lo e ga ro na jodo bodo na kon gbedo po dide dosino dogbon ene bona do khode le gbe pli de vile na yo ho mo de na ho we ho me no vile dogbon bo khode ko boy do dai le ye na jodo ye na jokpe de po dide dosino do ye na jokpe de na we do anu dosino ena che na mi Royal TV bene pontole ena che na do ko mi ton le ni do mi na zia ikado ndeji de tesin azanji de agbaji na fa de dosino re wana mi me we yin do yon ripodo asuwe po me awe lewe do na do gbe po do vi lole ye ma bi ogbe bo na wa pe ti o mi re ye wa gbe mi te po kan gbe ro po we de nu vile ka de yibo gigo ni do me awe le de fun bo de ajaku na mi de bo we gbe so vi lole na so ze ene bo na de lin le pon de ko me bo nde pon ye de e ma ja ta me chi na ye gbe agbaji na fa te ton sin ko de mi na so yi de me do po vi lole de yibo gigo kun ni amasin di da kun ka do to ko ye kun ye fon de do jino we do sino gbenu na pon mi bo fi de mi no bazon e ma avozon fi lo Royal TV bene kontole agbaji na fa te ton fi de mi na ze wo glin do we de Royal TV bene kontole mi kudo me pin podo oye ipo nu wa wen do me ko ton we de nu kan yi do de tesin azanji mi ka odo ami do de fogbon de bi mi mo do dosino en wo su ede ajinjo fi wo mi de nu ke do ko ta de uda iwe chobo yi agbaji na fasin aliji we ko me sin ali lo do polo jijanwe azonten Victor Vinoleton dosino mi le kozon don din metro nu polo meto de lo me ye be o vi bla yi kande sin gbedo e azonten ka yin woton bo ina wa de vi eneleji boni je so kede vilole yi po gigo po iton Victor Vino metro le ma yin le sonte metro nu kilometer o metro nu kilometer asan eton egege do Victor Vino boya fi awe wi odo ri kwegbe gboro pon metro jodi de ka bero nu kan yi kanwe udo pono nya udo pono e tezevu enele bia pon bona wa san po ipo bo an do ko po ipo mi no do ko de bono do vi we ko me vi enele de no bena metro nu kilometer le metro nu plon metolo le do na yin do fine le ma do oso ye ka do se boni do afli do fine le do se de bo se ton ren akwa kun ason de u tu sun fo anu ite alo bono yi kwe adona wa son lo reze ton ye ma do ri de do ason amo fi de do na wa je bona mo do de mi de fi di mi wa son nu gbo fu de mi si lo mi na po ye ipo adona blo bo sete to ga do ubani manu alonu ameni eni plon we mewe kabi metu so plon yo de lenu josi bo do ni ebe hode le son pe gbegbo abe wa we ko me ye mo so no apon do be viole di ko me vonu eye ma
ko de tron ko gbilo inu be kan do fi ne leji de di dobo e ma de sise lo ba vure no je ba no je bibi e meji se ba ka de te mo de mene le o to de me mi de to lo do sin ba e ga do sin kele ne se bo yin ha ro ko do jiro jiro inu o me da ko fi to se pe me de yin metro no pon me to e azon de yin to gan le bo ina wa do we ko video nu kon ne lesin gbezan me oni je so ya metro le o ma yin le na to mi don son tele azon de yin merci nous pon méthode don azon de e bo kologo azon merci nous pon méthode don eta e di doto ajinu no na meto bo imede bodo na do suru da o tarala bo suru di do lo e bezon kwe ton legbe do ne ay mo metro nous pon méthode nous pon méthode e uyo yin nde yovono yoro détenteur wo do wo do nu lo bona sina yopolo le we de no are fie do vile u de khome vi pana de fene le bi se wi pon fie are ne yon si deme ne sun deme yon do o khwe mongodon de sore ja wi pon fie mi de ni pon ko to me de ni do metro yin me de be wa khome no dia fo fe bunu dia ja ko kre yopolo je so aja ki ko pon yopolo e de ma ne mi ze bejon we khome do kodon sei ein metro sei no ne vilo chinde wa do dia do na goko ne si yeme de te no sezele il est immédiat boudou un beto on si fifa no dahu nous pon meto passer ni lo et pon fini dans lo et client fo pede mais vilo e so afo ku jane vilo so afo ku de gbe do ma di ke bo fi mi ton le na so afo ku mi me de metro nous pon meto le nu wa eyo e kamio su le do vi de be na mi le boya vlavo beto timbo nous pon meto le wo ma do tara go ji vide be ka be me de vous vile wa na wo do hina pon de selo na wi bon revienne le ni je so mi no mo to ga mi ton ko de no beneto me fi bo metro de pon nu yen o de ke gle un kumbo ko ko jo gancho be yure bo na villa de beneto me fi ni do awa do ganji vide pon nu ene le ma yon de na yin de e je so ye na wa su aho etan we ye ma te su we lo su ne do gbele ye na su aho etan we Royal TV bene pon to le na che na do ko mi ton le gande no ko mi no ya fa gbaji gan lo die de ko mi kan ko bi o de fa gbaji kaka ko kan ko bi o de bo ko no ku ton gbe ton le gan Royal TV bene honton le mekudo gare memide Leona asogba ena chena we da obukana chena o do aito o kwero don do moro fogmo de vo wa bi onu yo alo me afa no mina ena dike bo yi na yon bo gigo na yon na oni kaluku mi don le bisese fide lelen lo no tonzon bono wa bo mi no bulu e mana ton e mana vozon filo no mina jeduna no popo mi po e gbe mi kan fwe bi odo bo kono da lezin agbasa bona do kodo dude no yoro gbe wateji gbe lete wi mi no yoro mo edo afliwe dine ba flisi ozu dine edo hari gbeto no wanu an lanu edo awuji awu mono ji awu sanpa edo hawo no titi ozu die ja awu gbe edo kanu pati e kanu blama edo kanu black pa mari pa haji gba eji edo sero majiro gbechiro majiro ayi na onso be na o ya come ho o na o ya come ho dito e hana ko yin gbeto ho di ayi na onso on na o ya come ho gbe wa te we kan na ragboe mi ma de tan lo na pina mi fi ni ayi zume bo te poli gbe wa te gbe lete e dere wi anablo gbe wa te no yin mede bo ko megle e do na ze ko megle jo do la gbidigbidi e mai mo ko megle na zombo nu we ton le do nu yona no we gbe wa te nyon de le ka de bo gbe wa te no e ma da ene wo mi na do ene gbon nebo do gbe wa te no ne do ko de le asi e do na no do e do kwa asi do na no do awego ne ka blogun bo e ma chi mo ne o mo awu bubule ina de mene gbe wa te no na imede bo na yin wana nu wewe bo na no do vodun dudua e do hore doji vodun sakpata e ka do hore gbe wa te zin odoji eji e na imede bo ho e gbe wa te no le no ya oji gbe wa te no e ma ren mede zin horo hume de no do e wanu hemi mana jodo ni a ren do hume we pe na do asiko pede di e na so azin ko we do mele abi yeton e na mo gbe wa te no yeton e na mo mi na do gbe wa te no le do vodun kinlisi ye na tenpon bona gbonla na pede e ma imo ye ma gbonla na vodun kinlisi ya ne de ya ye na wa yiro nu da ozin yin kodo ye nde nu da obo medi dole yo zo na kaka ye na wa nwe gbe wa te no e ma de no do ye kure akina hole bo ye ren kazon ahi gbe wa te no ma du ndi ahi de ye kure na hole bo ren go gbe wa te no ma du e ma du lo do wi ozu a hole we no se e kana ten kon legba e do mana yin legba de bona no hove gbe
mi o mo gbe fene mi ado le gba wewe amo le tero ka zo fene bozo yin mere bodo kokun dawo bodo ko do vodun sakpataji ene o to sin gbe wa tezin le gba na imu awono le de na yin gbon yin do na mi de no do ye du ja ye so ja bodu ja de gbe wa teji ena yin mede buna yin jazin supere o pin de biatra o pin lo bia bo vo gbe wa te no e ma du pin de bia bo vo ami veve ena du amo yin na tenpon buna no we lo le te ro ifene gbe o ga le de bo do kodo vo do do aye bo do kodo no weji e gan tenpon ba mi de na no we na ya ami de bo ena no we ma do ami veve bi sese ena ya mi de bo ena we ena no we bo ena no du mi me de pinpon maison yo voto me de Benin gbeji Benin zikame abi de Africa gbeji le bi sese mi don do me bi sese numéro de ji mi no yoro mi de bono kan hobio mi 61 66 93 43 96 54 39 45 gbe wa te ji mi do kodo de gbe wa te no na imede bo asie don ina no tenpon bo ina no kan hose asie don do fa don gbe wa te no ja fa do ateme gbe de hwewu asie don na no de fene bo eru no tenpon no do fa lo sime do gbe wa te no asie don na imede bo na sienta gbe wa te no si ena imede bo na no ren no home nde do mina blu e ren na no blu ena utu ezon ni do gbe wa te no ren e don ye no ivodun kon jan we ena tenpon ma no plan asie don yi vodun kon re hwewu Royal TV Benezi mele Leona Sogba sanku mo do kun tole pa sanku ageda come wi no egbe don mana ze mo lo fene ina chena we o bokono Victor se pe ano e dosino ko ma je comedy Ho wa ho wa igba kabi mamode ko be ko do di bi beglo pe wa te no le pe wa te no le si ton le na no sienta no sienta bo yo su le kana ron de fune bo do je be ayika ina ze bo do su de ko lo na yan si mo ko le tin ma eti yan si le tin kan jibo ni di on do fadu je bo gbe atejan do na gbo be gbo bo na awo me ko ama bato na bo mo ama yin do mo echi bo lo kan de mo po hipo me wi gbaji mi de ma nu mi ton le ma gble ne ite tu mi ajo mi ton le do bo ade lile do nu e ma yan ni do ama bato na bo mo do gbe to mo nko eyin mi bo edosu bo do wi wa de le bo mi ya wa a de pe loji fibo na fa ganji to bo ninu e to na fe wa we oh you know go ateno le onji ho mi le ka di o me ndo de do mo e u je so ama do we so di oji ho ne ma do mo di ka mi o ka mi o mo do bi me di do mo di ne kan bi o o lo e fún e to mo pe to ma kabi nu e pan do nu di o ma gbe wa te no ma gbe ateno amo na bi o toro mi ye me de no po mi le do ye ni te po bo no batona eteno di oyin sutendo na yin ni do pe me afa me o sutendo na yin bo gbe me na afa me bokono Victor se pe ina che na we mi me de ngbe ateno le mi se kode obokono edo kaka je te din le sulu edu gbe fi osin aholu edo ni ayin gbe ateno ndi teme de le timbo inu bo vewe ami ve mi to ni atepo ogbon la pe de do mele ko mi to le ondo ogbe na no na sa to ma oyin na kokulu agun lo pono sinu ku me bo ka yin su lo pe de bo pon de gbe no na blo mo aka gbe bu lo je mi le ma ja su yin gbe ero pin de ro yin pe bo vivo tan ri gbe ateno ogbon la na ni inu wewe tepo do nu mo nkan to le dagbe na tin na do poropo mi to le mi di ke ni mi ko gbe lo bo no me pe de ina che na do poropo mi to le nu wa de yin afagbaji tan de te tan e ma no kan de na iru gamo Royal TV Benin kontole mi kudo me pinpon podo oye ipo nu wiwa de ihwen do me ko ton te ton we de nu kan yi do mi o yi anu edo sinu da ibo mi o si agbaji na fa ko bokono mi ton wo su eleko din bo mi so se afagbaji sin ko we ko me ko u ka do ko do mi de we chubo ko klin ni le bi me bo agbo ajagede me anu edo sinu iro we ko me eje tata vonu ogbeto beninu adebo le tin bo no modo bóyá de je tata vonu wezo nu plo meto de vole igbo ojo oje nko mi avile a se ni a ma se hun vata kiyan bo me de vole gboro yin mo mi awun we ko me gbeto pa atan bo yin lo ya we ko me gbeto pa atan we ko me gbeto pa atan jo wuri e o chengi lowe e ma jai kele ko die mo jai o Leona Sogba o hojo ho o mele no ya o dodo be o fide nu tata de njo nde mo no fine awo o e ma ndo mo e me ndo ye do je panjo bo di file bese do wo zo mo nu yo de metru do bo de nana e ma na
o de aholu ko ye mo jan de o me pa goma bane mo me pa le to ni wa iten kon teme teme le no mo do be ye le vie ton le no supo bo no dimbo di le so supo no ho ja ide ite so o fi de aholu ko si metru do o fi kan de ti awa me pa we de a mo aso mo ko bo fi de sisien ye no sien kaka ije po we holopo na file ye no pono aholu ko ye de te bo ye na de kaka bo ye me bido na nyoy we de nu me kan de na nyoy po tan de we de me ko na zebo nyoy po mi moro fo gbigbo de fine o me pa we di ye vodo acha de vo le buru zebi o we piplo ho lo me no e modo de mi wa lo wa du mi de o de ka de di nu e bodo kan awa safoni gan lo wa do na jofi lo boya ikwe ye ma jofi me ton boya ikwe bo ko de wa je ko do na ki po fi tole po mi ade dido amo de ojo di ye o si ayin po fi tole po bo ye o blu ti to de le bo yo yin do o fi mi to eje kan le me ti iso wa piplo le webe wa san le di de ma de we ko me yi no piplo de vo de finine bo na yi bo e ma ka yin do de do we ko me lo yin me pa to e ma klu alo me ne o yan ko de ji bo do nde bo metru de fine bo de we plo mele so fo ye ayi de we zombo ni do privé we ko me pa to jo ayin do be an to go fure o me na ho fiton se pe gan me de na mi e gan me lo e je fifo ji mi na fo wa mi na wa fifo nu wa e yo ton me yin viton bo se vie do we ko mele o viton vino ite wen ye ton bo na blubu na nukun do o nukun method do e na blu ton bo pe tadagbe na ton ena chena mi o na ibe o come tro yo vol ye no yo ndero funiti bo eno kan ni ayin zon wan le ni ayin Victor bo baro mi na se gbe tadagbe ndero ne kan azon wan de na video ana ho azon wan lo na bi le tan de ye no jese do ko gbe ne we ma poti de no jese ko wa azon wa video don wi no kan de me merci no kan de me e don de file bo eno kan do na bio Victor vino le do ye ni je fine ponji do de viro de nde yin viro de merci do de ki kan de me haropo bo kan do a merci de le de bo e mo kan nu mo ngodon do fi mo ngodon de ti bo de azon de viro de azon wagbon ana ki kan de me bo anu je ne bo yan je ju acteur e do bo to e don su do file fine bo do kan do bo an sinye do ga ne ade ne le pon bo kore mi do fi keka ija idile pono de do sino na bodo de mi oro mi gbaje mepo ndiro ne are azon ne le wa video ne ko pe gbe tadagbe nya ga se ma ni ko pe gbe tadagbe na se mi le mi jo amokulu no do ko mi ko de na we ko me vi bodo Victor vino le ko do alo iton ni pe nde wu de ko yo me bo alo edon o pe nu Victor vino le alo edon o pe nu do o dai we ko me bene to don ere alo deji boni amaje video yi privé mare we ase àmọ́ de wèrè nu gbọ́n gan de fi ọ wa fi din de jan no fi din de yo janu bi do ne ama ho kan bo vile din ayan de we so asome ayin directeur bo ma ho kan bo e mo pourcentage ne mu de adona mo we ya de we so asome ama do de akolu kwa du ba no imlan mo go ma pon we vile ne fine we na be de lo ko so bo adoro ke alo e me bi se don pe nu alo e don pe nu alo do ka we don na mle alo do go we don na mle ye mo no mo pupa de to ne yin do videbe a vivo ho invojon ye di yen nan bo yezo nu amasi e an rokmonte amone na yin do ke azonde nu yesime de na da lo mewe ne juro mehu de na mi ache bodo ne mi wa azonde ke ka hu mi ni zo aze yo dejigo nu yesime le mi ave bo ye we ho me hu yodon ne yin do pe fo ye na de kun na Royal TV ko pe han de kun na Royal TV ano edo sino mi wa vivo nu Victor vino nu metro nu plo meto ko temi do bo ando ayi bo mi na jete di ona be holo son agato mo ran do pondo ye me de yin onu kon we ko me do aholu jotin e de eton blue mi ayen ro pe de nde fine de kan de to lonu din wa to loji e we ma de letin na ibo eno zebro go alo afile na mi ba we ma ene le po sabo o fi tole masomo amo ndi do ko yo we ndin we ma ene le ye o be bu be se do we ko me le be blodo alogo aholu ton lo igbe de yi de alogo aholu ton de yi aholu si nukun de to ko de ole mi abeson o me de no yodo cp ene le o cp le bo akunje o tilete o tu pa pa de yin we ko me metru lesson kan bo de we ko me lo bo nyedo metru le de ko le me asan wa de yin metru ene to di ona bi odo bi eni be a metru le bo ka tepo ni pepli o ko do ro pe ro polo me nino metru kan podo asan bi po si o cheche ene asan lo iya didi bo na vivi bo vile ye na mo o pe tadagbe bo meji to le o so na ko be hun wa ede o ko fifo be ni do metru son mo to o je yo ko me
edona yero mi je doni beto dagbe le po mi po e na no po be directeur le ye me de inu konto nu ku mo nu aholu ton de we ko mele ason de yi to ye ni wa metru de ma mo nu ku je de mo se po nu konto edona ti me ne do nu yo le no blobo le no chigbo ina yi dagbe na òfìtọ́ òfìnà directeur ni le metru ni le ozu fìtọ́ fìnà eyiga ina chena mi Royal TV bene kontole mi do gbena do kuro ko mi ton le budo ina chena mi kudo me pin popo do ye ipo me invito vino boze video we ko me nunu konu konton nu de me filona wa zondo le weyin mi ton bo mi do na tepon bo na ho enele ni mi ka ho enele mi nanu zia fo bo no yo ho pon do vilo ede yiya ede wiwa deji ya nde do ede do sisi ya e wa pepe mi na pon pe ko ma te si we hun do dandan bi o ize we ma to we ni do ize we ma lo bokunu ina gbe yi de deji fune bo mi ka so du ache bo na no ikambi yo metru no kilometer do ne viche de yi gbon metru no kilometer aholu eyiwe ni do akwede yesu ere ma te pe vide klon wa de le se de wedu e se lo le sin tana ba de mena do puropo mi ton le me ka so gan bo nu klon me sin ko lo de alo e to me de bene to me bezon odoko kaka ya gale gbeno na go alo do puropo mi ton le bo ina pa mi we fifo ni do vina itekpon bonadin o vina din so ko de meje ko de me do puropo mi ton le mina yun do be zamboni din we no bezon Royal TV edo mi mana jodo bo fu ye na fu wechi o mi na azi o mo mi ton leje wulo me mo do gbeto kan we koji gbeto ko weja yi gbeto gbon weja yi edo maja enele do gbe wezu mi do mi na ze do puropo mi ton lesin ayika deji de jonjon we ni Royal TV alokan mi ton le une de gbavi nu pe no sin onu kan fun ne mi me yin me bo no pon mi ri akewaji ku waji we zeten we ko ten dagbe na tin na mi yi na yon bo ki go na yon nu wa mi ton mi dio adana pede anu edosi no de no do agbaji na fa ku e mi na no mo de ateloji bo kono mi ton tegbe ton victor se pe mi na no mo wo su de ateloji bo na no go alona di o leuna asogba bo mi na no se eyodo na mi de asan chiaton ni do ma upo mi do jijo akolu zangbe de je mi na so pe do nu wa eyode voko